Good afternoon, kakapsat. Let us pray. Amami kin Diyos mi, we commit to you our short service this afternoon, and let everything be done for your glory. Kat iti aramidan mi, may it be acceptable in your sight as we serve you and worship you in spirit and in truth. Lord, pagyamanan iti espiritu, iti parabor nga mangsiglot kada kami, mangpasyaat kada kami, aginayat, pipinakumbaba, nagpaparaya, awan iti, agtitinangsit ko di kat agpipinakawan, aginayat kami. Akas na kami kat inayat, kin pinakawan ni Kristo. Tulungan na kami, nga agbalin nga mapagtalkan, kadag iti banbanag nga maitaltalag kada kami, especially iti parabor nga intalag mo, as stewards of the grace of God. May we dispense it, ited me, nga da iti panagyaman na, kinapakumbaba na. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one toward another. Ayat iti pakakitaan, no da kami katpudno, nga anak mo, Apo Jesus. Pagyamanan mi, anak na kami, Ama, kapuki ni Kristo. Madaydayo ka, awatom amin, nga arabit mi, acceptable, and at the kanyang maalamit ni pleasure, which is pleasing in your sight, and may we give you glory. In Jesus' name, Amen. Si punta grace, iti kanta, iti pana, i-preach ni Pastor Jonel, let's sing all about grace. Let's sing all of grace. All the praise is my story, all the way from earth to glory. Since by grace He lifted me, tinidigra, and woe, nabiyag na parabor, living grace. Inyexeda, He has extended, akas tinasag po sa tayo, nagdibenta, kanya na. And He'll give you grace when it's my time to go. Grace not yet discovered, grace not yet uncovered, grace from His bountiful store. Pag nakatay lang eh. Grace to cross the river, grace to face forever, but there'll be new grace I've not needed before. So, pwede rugi. At dami siya kapanunutan doon nagtuma, di bagang kayak na ta, malasatak na ta, dahil di magmagalan. At dahil ti parabor, bawat milya. At dahil ti parabor, bawat rigat. Haan nga maibusan ti parabor ni Apo Diyos. At dapat ti parabor nga mangpanunan ti puso. Di narigat ka nga mangpakawan, ti Apo ti mangtulong. Grace to make my heart more tender, parabor nga agayat kin mangikararag kadagiti nga nagbaso. Nakarkarong no di managbasod kat hanga maikaringay ko ma. Kay ngay kararag ko na. Ni Apo Diyos, kaya namang ti parabor. Adun to pa iti parabor no panahon tayong timatay. At aganin tinagtutungtungan ti pastors kasi na kami. Kabubutan at timatayan niya. Kung namin iti. Semobat ti Pastor John Manuel. At naging ti pastors nga nganganin nga matay. Nga iti testimony da sakpay da nga natay ka. Ni Apo Diyos mang tital na. Nga do panawanan nga iyawin na di anak na. Ikan na di kapya. Talaga nga adupay ti parabor nga tayo nakita. Nabanan ti parabor ni Apo Diyos. Hanawaibus na talaga. All together now.
Second stanza, there's been praise for every mile. There's been praise for every trial. There's been praise sufficient from His vast supply. Grace to make my heart more tender, grace to love and pray for sinners, but there'll be new grace when it's my time to die. Grace not yet discovered, di tayo pa ako. Grace not, antay pa yung nakikita. Grace from His bounty. Prologue. Grace to cross the river, grace to face forever, but there be new grace I've not needed before. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Ilahin mo ito nilandan kita. Next, kakabsat, He giveth more grace. Kayak na ito yung problema. Pangalaak na ito. Kung kuna na. Madamdaman ni Apo Diyos pang parparabor. Pang parparabor. Tulungan nakalasat ka, hindi ka payamo ng kasanaw. Gusto, Pastor Roland. Yeah. Saan ko bagay ng ibang rin. Pastor Solo. Dito, ni Apo Diyos mantet ni parabor, akas tumagtagsen, ti babalayon tayo. Ni Apo Diyos mangipawit, ti naping atupay nga piksa, habang umat ato ti trabaho tayo. Agnaynayon ti rigat, agnaynayon ti asina, umat ato ti panubok, umat atumet ti kapyana. Apay, gamin ti ayap na awan limit na, ti parabor na awan sukat na, ti bilag na awan ti boundary na, ti kinaagaw ti baknan na kin Jesus, mangted isuna. Para maibos na talaga. That's it. Okay. Let's make it beautiful. Start. He giveth more praise when the burdens grow greater. He sendeth more strength when the labor sin. Matutiri ka. Yan na yun na. Should He added His umaduti trials to multiply trials, His multiplied grace. Uy naman, His love has no haven, His grace has no measure, and His power has no boundary. For out of His infinite riches in Jesus He giveth and giveth again. At na panawid, tirinang nabannog ka, awanan pangalaang, kabutwa pa'y laang ti alta. Ngal nagpatingkan ti amin, ti panangited ti Diyos Ama ng rugi pa'y laang. Kasta ka ba ng ti parabor na? Preaching tatayag sa pati may kadwa, inted nan amin kakapsat. Si kalaangan diyan tunay. Second sasa, trials is so when we have exhausted our store of endurance,
when our strength has failed. Kabutwa pa'y lahal daw. Have done when we naipos amin na yung idultulin mo. Our more than resources, our Father's full giving. Nang rugi pa'y lang naman din, yaman. Abay, His love has no limit, His grace has no measure, His power has no boundary, no none to men. For out of His infinite riches in Jesus He giveth breath and giveth again. We are a people made of God. Sample nga po tayo. Grace at lang yan. We are a people made of God for His pleasure. Go. We're a people made of God for His pleasure, for His mercy, for His grace. By His grace and by His mercy, He has bought us. He redeemed us for His own. By His grace, has saved us by His grace. He is building us by His grace. He equips His very own. As the word of grace is given, we are made to stand forgiven. Here we come for the glory of His grace. We're a people made para saan? For His pagransakan na. For His mercy, for His grace, by His grace and by His mercy, He has inatan na tayo, sinumpog na tayo, para Kanya na, for His own. Silak to the chorus. By His grace, has saved us by His grace, is building us by His grace. Inarmasan na, equips His very own. As the word of grace is, we are made to stand for Him. Here we come for the glory of His grace. So ba? Here we come to the praise of the glory of His grace. Sabay. Here we come to the praise of the glory of His grace. Panatong DJ kakabsa. Let's call the special number. Napintas na ito'y topic ni Pastor Junel. Mapalpalakipan kayo. Tayo amin iti panagkunay, iti parabor, iti apo. Dagijay kami ni special numbers tayo, iso damo lang yan, iti quiet. Ay, music, iso nga masapon nga malpas pa iti music, then I'll call them. Special number, please.
It's a song born from the ashes of faithful saints who live and die. Now as one is testified, I am resolved to follow Jesus, your name alone I'll ever serve. And I will love no greater calling than to sing forever of your word. And I'll declare that you are faithful. I give my life to this their cause. Though not no baby, my daily offering. Oh, hallelujah, I am restored. I hear the sound of mighty chorus, waters of love surrounding me. And as I run, oh, let the weak rest. Now I my live, that's all I see.
It's their cause, Lord, I know with me, I dare be only. Oh, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah. I am resolved. I am resolved. Amen. Amen. Daman mangiisim pa. Okay. Oray may sana ni tangtan intanto do na niya. Laga in bati ka hindi. Wala na tuloy. Ngayon in laban na. No makitan to ti Genesis Baptist Church dito at least. So may saya at mutikan kantada dyan. Dayaw ti Apo. Yeah. No maglaban tayo wala na. Tumakter tayo. Let's sing our final song before we call Pastor Junel. At ang umay nga super typhoon. Nakapsa. Amoy yun dyan. Kaya titidakkel nga pagyamanan, haan nga aglandfall. Ngayon, ibagpagada, subaybayan tayo, tabaka mabalin nga agpaliw, ititaray na tabumababa isuna. Kaya dato'y ti Pilipinas, at dato'y ti Bagyo, hanman tumama, jay outer ring band na. Kaya napiksalat ta, jampas na. Tudulat na kuman, hanga anginan niya. May lang iti katamtaman nga ganun. At Martes, kunada kin Wednesday, ala ke adalan tayo to, nun niya iti kwa na, mabalin tayo nga ipawebes iti prayer meeting tayo, or kitaan tayo, no Wednesday, bayat ti panawan, di nalambis tayo ng prayer meeting. Hala nga nabigsa iti angin and the Lord wills. We have already prayed that saying, I will serve thee because I love thee. Alpasan na ito, Pastor Junel will come and preach God's word. Adalin nyo man di kanta niya, di message na. Pag sirbiyan ka, kami na iayatan ka. Inikanak itibiyag. Awananak, sakbaynak na birukan. Sikatinang itibiyag kanya. Chorus na. Heartaches. Sakit. Broken pieces na burburak tayo. Dadaal nga biyag. Di makagapuno apay na tayo ni Kristo di Kalbaryo. Datay amin na ito. Dadaal tayo amin. May kari amin itimpiyado. Ngamit sinagit na tayo di apo ti parabor na. Inikan na tayo itibiyag. Agaso nga ito, ginawat na tayo. Indanon na iti parabor. Tinaysa na pagragsaka, kasano nga indanon di apo, nakakaskas daaw. Kasla ko madyenti Santa Cruz. Nalugi ta, ayan ti Royal Idi. Yan. Ngam dajay mag iti nakagapo, nga nakastret ti Ebanghelyo ijay. Jay mo tayan ti paagan, at iti naalikutit na lalaki, nga timanon jay paagan, nangidanon ti sa ti apo, nagaw at ti pamilya, nananay tulot, ay ti Pastor Richard. Well, nawawatan nyo lang ti Gaspar ti San Marcelo, no? Ngamhaan nga maipaikit si kinaput, no? Ginawat na kayo ni Pastor Richard. Well, nangusar iti apo, intanon na kanya ni sunga, imposible hamo pagservya. Let's sing. Go. I will serve thee because I love thee.
You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lights are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I will serve thee. Amen. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Kita niyo, di makaba po kami sa heartaches, broken pieces, ruined lights are why you died on Calvary. Your touch, what I long for. You have given life to me. Ama, mikin Diyos mi, kagagligpas iti panagyaman, tata kiniti agnanayon ti inaramid mo iti biyak mi. Haang kami nga maikari ti pamakawan mo, ti ayat mo, iti biyak nga agnanayon ngam nakakaskas daan, inted mo. Haan nga gaputa at nakitam kada kami. Haan kam nga maikari, but because you have chosen to love us. Awan ti maipagami, pinilinak ta na singpetak, pinilinak ta na impagak, awan ti kaste. Maikari kam amin iti impyerno, panakadusa ti agnanayon, rinuker kam amin iti sangwanam, ngam anyan iti ayat kin parabor, kin kaasi, nga nangato ngam ti amin nga basbasol mi, ti inted mo kada kani. Iso nga imposible na unay ama, nga iti sinubot mo, hamula nga insalakan ama, sinubot mo pa'y. Babaen kin Kristo, imposible nga nakapagserbya. Hana mamati Lord, nga dadya ibagada sa ibak, nga mahangko kayat ni maki-involve ti church, imposible amo. Imposible. Tayo ti church, Ephesians 5, iso tinayat mo, Christ also loved the church and gave himself for it. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Iti church ti inayat mo. The church is not the building. It's the people saved and baptized. Nagiti nayon mo iti bagi. Nadaydayo ka ama, give wisdom kini Pastor Junel as he expounds your word. Burakam man ti puso mi. At palagipan na kami. Kadagiti adu nga kinaimbag mo. In Jesus' name. Amen. Let's call Pastor Junel to come and preach to us the word of God. Okay. At daman pa iti puyaan tayo ang pagpiit. Tugo kay man biit lang at alang i-share ko nga manunga minutes ni Jai. 1 minute yung mukdiyan. Wino segundo laan. 45 seconds. Tinggan nyo man laan Jai. 45 seconds kakabsat. If you're struggling as a Christian, I want you you to stay away from the church. When the reality is you're probably video na. Awan. Yan. if you're struggling. May post mo ang pwede. Okay. Ada dito inalan ti Apo at jay langit at hindi niya na tawon last year.
early last year, July last year. Ilawlawag ko lang ang pagbiit pa 45 seconds lang. Kakada kanyayo, kunayo, agis struggle ngam church ti inadaywam. Lulukwam ti bagin. Awan iti parabor, awan ti biag outside, iti umbrella iti church. Isagad mo man, sakbay mo irugin. Sige. Tinggan nyo man, kakapsang. If you're struggling as a Christian, the tendency is to stay away from the church. When the reality is you're probably struggling because you're not there. There are huge areas of your life where people need to minister their gifts to strengthen you. You're not alright. That is one of the most absurd things that I hear. I love Jesus, I love the church. You can't love Christ and not love the church He loved and died to save. And if the church is nothing but a open light show and a concert, and you attend the event and that's it, that's really never going to produce spiritual growth. And God's people say, bagang ngay ayatem ni Kristo, ang koy ayatem ti church, kalukwan na itan. No apay nga agis struggle ka, gamin awang ka ti church. Amin nga parabor kin promises, inted amin ni Kristo iti church. Amin nga parabor pagpunayan na amin iti church. Hanga dito'y building. Datayo, aramitan tayo. At da amin dito'y kakabsa. Inted na amin. So ato matter tayo, pagyamanan di Jay nga short clip, iti Ephesians chapter 5. Let's call Pastor Junel to come and preach to us the Word of God. And God's people say, Nibag nga malam kakapsat, very short message, dito nga malam, may I request nga lukatan tayo yung Bible sa'yo. In the book of 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 5, dahil ito nakasurat, iti sa iti apo. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift, and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the word of God. Kararag tayo yung kakapsat. Amami kan Diyos ni nga nilangitan, we praise and thank you once again, hindi dahil manan nga malam, mabalin ni nga dalan iti pasat ti sa uyo, iti huwag iti pagbiin na panawan, yaman kami lataap iti kinim bagyo, itong kalmaysa, kadag iti nadadal mi nalipot ba itang taibigan, yaman kami launay, iti napalalo mo kinaim bagyo kung panang iparangarang yun, dag iti kapagayatan yun, katulungan na kami man nga maguyugoy, kadag iti nanggangi na adal mi nalipot ba itang taibigan. I-extend nyo ka diti asyo, kan parabor iti dating nga malo. Parabor yun, parabor yun lang apo ti makagapo kan asiyo, no apay nga da kami kat makapagtuloy, kan mag-ikan ti gundaway nga balin nga tumakder diti lukodan iti pulpito. Dumawat ako ti pamakawan ka dagiti kinarugin, nagurkuraan ng buspasulan, dagiti kinakapsot, kan limitasyon ti panunod kan bagi. Awan ti sabali nga mapadayawan, no haan apo nga da kayo. They speak to us in your very special and personal way, sa namin nagiting kami dawanan pakaasig ng pagyamanan, itinagan na po ni Jesus. Amen. Kabalin yung nagtugaw, kakapsat. Okay. Very short message kakapsat, na yung pagkamalungtong galmaysa, iti title na iti message tayo, iti panagpunay, iti parabor ni Apo Diyos. No, dahil iti title, katag iti na isalakan. Pansin nyo iti baba, iti daloy iti parabor,
Anya ti kaya nga aramiden, ken anya ti kaya nga lipasan, no day nga parabor ket na ited kanya tayo. Hana lang nga rugyan, hana lang nga aramiden, lipasan na pay day nakakabsat. Iso nga napadag, nga day naadal tayo pay tatay biga, kadagit ibanag nga adakan niya tayo, nga ited iti lubong, awan ti parabol ijay. Ulit lang gimbaga ti pastor tayo, kanday teacher tayo, teacher ni Jay iti Manila. Once na day takat itag benepisyo kat lubong lang, haan nga parabor day yan. Oray ka saan nung kakabak na, oray ka saan nung kakalaing, oray ka saan nung kakatalented, no, iti agben benepisyo kat lubong, haan nga parabor day yan. Oray ka saan nung kamot kabanglaw, oray ka saan nung kamot katabod, no data, biyag mo, kan anyaman ti atakin ka, inusar mo iti ministry, data ti mamuna, nga parabor. Haan nga giving laang iti topic na dahil yung kakabsat. The main idea of 2 Corinthians 8, 1-5, haan laang dito nga may panggap kadagiti, kinawadwad iti Macedonian believers. Haan laang nga dito may panggap dahil nga ragsak na namang tulong. Haan laang nga dito patungkol dagiti nga agkasapulan di iti Jerusalem Church. Haan laang dito nga may panggap kanyada as nagbaling encouragement kadagiti Corinthian Church. Inusar gamin ni Apostle Paul the Macedonian believers kadagiti Corinthian believers as encouragement. Dagiti nababak ng Corinthians kayo. Da kayo dagiti napapanglaw, great trial of affliction, deep poverty, da kayo dyan kasapulan. Dahito di Jerusalem Church. Inusar ni Apostol Pablo, dahito nga napanglaw, kan marigrigatan, akas encouragement kadagiti nababak ng nga isuda na kaitad, hindi isuda nagkasapulan. Haan nga patungkol data kakabsat. Part laang data. Haan nga patungkol data, yung sitwasyon da, nga isuda kat at da iti great trial of affliction, kan naunag nga klase iti rigat. Iti nang balkot amin data nga part iti data nga tema kakabsat, it is purely about the grace of God moving in their lives. Ulit ang kakabsat. Dahil ito'y part laang jay parabor nga nagkunay jay intibiyagda, gamin na itad data nga parabor, anyay di na itad data nga parabor, anya iti kaya nga aramidan, kan haan laang kakabsat nga dayay. At dahil iti niligpas na, dahil nga parabor. So dahil ito yung kakabsat, part laang iti main subject or ang pinaka topic na is the grace of God moving jay intibiyagda. Haan da maaramid dahil ito, awan dahil parabor nga maitid. Ngam iti ulit at kakabsat. Pansinan tayo dahil since mangmangot tayo dagiti nga message yun, han nga baro ka dagiti tatuma, at dada, no iti parabor ni Apo Diyos kat maitad, kaya na nga gawatan iti, basag lang, kaya na nga gawatan iti amin nga pasad, iti kasasaad or katatao tayo. Ulit na kakabsat. No dahil parabor ni Apo Diyos kat maitad kanya tayo, kaya na nga gawatan iti panunot, iti panakaawat, iti ritna, iti perspective, pati jay ragsak. Amin kaya na nga apektaran, no na itad jay parabor kanya tayo. It is very usual, can very nag-obvious nga, tayo ito, awan jay parabor nga imuna, handa nga maaramid tayo. Nabasa tayo tatay? Kita nyo muna. Moreover, brethren, we do it with of the grace of God bestowed. Jay parabor na itid. Nakaitidan na ngay, churches of Macedonia. Okay, kakapsat. Sino da jay Macedonian believers? According jay source nga naadal tayo, they are Berea, Philippi, and Thessalonica. When we say Macedonian believers, this includes dating nga talo nga church. May kadwa, what was the purpose of their giving? Anya ti purpose na apay nga dagitoy nga nakapurapay ken marigrigatan isu da pay kinakaitad. Ministering to the saints. No da kayo dajay, kita nyo iti irony kakabsat niya, kaslangay kabaliktaran. Dahil tinabak ng Corinthians.
da kayo marigrigatan kan awanan. Isuda, iti problema da iti Jerusalem Church, jay sustenance. Kasakno da nga mapakan. Iti dapat matulungan, isuda. Iti dapat makatulong, isuda. Ngam baliktad kakabsat. Gaputa dayjay parabor ni Apo Diyos kat imay katagitoy nakukurapay kan marigrigatan. Isuda iti naaddan ti gundaway nga handa nga kinita di magpagida nga da kami dapat tulungan nyo. Kinita da kakabsat, kapo jay parabor, dapat kanya da makatulong kami. So dayjay parabor na patag kakabsat. Isimpana ti panunot, panakaawat tayo, patay jay motibo, patay jay ragsak, sumurot amin data. No dayjay parabor, kat umay. Patay jay ragsak mo kakabsat, umay nga umay. Amin sumabat jay parabor ni Apo Diyos, no umay, itad na. Itunggal may isa. May katlo, the reason of the Apostle Paul, why he is mentioning this example to the Corinthians, kasi kaming kakabsat. Dakay di Corinthian Church, dakay di ginababak nang, kumit kami, 1 year, the offering ni kadagit di Jerusalem Church. After 1 year, dito yan, imayan ni Titus na nagkabalik, alaan ng dadi tulong, madidamatan kayat nga ito. Madidamatan kayat nga ito. Pinagpunan namatan, di namatan kayat nga ito. Dayjay incommit na, a year ago. Tatay nusar ni Apostle Paul dayjay, isuda, dagiti Macedonian believers, great trial of affliction, marigrigatan, deep poverty, isuda iti inusar ni Apo Diyos nga nakatulong kadagiti Jerusalem Church. Kasla ngay kabsat, no dayjay ngay inti pagsasaw tayo, kasla ngay sipat kadagiti Corinthian believers because they are rich people. Yung gapot na dyan yung parapor kathaan ngay naitad kanyada, uray kasano kakabak lang. Nuhaan nga maitad dyan parapor, haan na nga sukatan, dayjay perspective mo, o dayjay ugalin, pati dyan ugalin kami sumurot kakabsat. Irony kakabsat. Dayjay irony nga makita tayo dito at dayjay contrast na dayjay within the given verses. Ngayon dayjay irony nga dayjay kakabsat, gapot at dayjay parabor kat imay, sinabat na amin daytoy nga negative ni bagata yon. Kat inaramid ti parabor nga positive. 2 Corinthians 8:10. For this is expedient for you who have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. So, lala na di connection, madida kaya edad. Then, how were they willing to give? Kita niyo din yung website. Pansinan tayo, dayjay daloy ti parabor no maitad. Anya ti kaya ng aramidan, kan anya ti kaya ng alimpasan. Ulit ti kakabsat. Anya ti kaya ng aramidan ti parabor no maitad, kan anya ti kaya ng ngalimpasan. Ada tinidin. Gabutay may jay parabor. Ada ginaramat iti apo. Tapno malimpas. Jay pagkasapula. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Jay parabor iti apo. Di ta kakabsat nga verse or context is God's spiritual work that influence their hearts. Jay parabor iti apo kakabsat, iso nga ko nagtatay, anyang di parabor iti apo noan anagan tayo nga nalaing, kaya na nga apektaran amin kanya tayo. Mapapanunot, mapaugali, mapaperspective, pan nakaawat amin data, kaya na nga apektaran. Dito jay parabor, jay puso da naggunay. It is God's spiritual work that influence their hearts. Jay bestowed is God's act of supplying. Inted na. And the churches of Macedonia are God's recipients, isuda ti mawat, ken isuda iti instrumento, iti parabor ni Apo Diyos. So dahil dapat ang statement kakabsat nag-clear, nga ni Apo Diyos iti naggunay, isuda ti naggapuan na, instrumento laeng dayjay tao. Kat dayjay nga tao nga mausar, itawag tayo kanya na, instrument of grace. Dahito yung kasasaad na, dahito yung kakabsat na jay irony, or as lang ay makapapasal nga situation da. How that in a great trial of affliction, marigrigatan, the abundance of their joy. Dahito yung contrast na, marigrigatan da, ng
gapo jay parabor nga united, the grace of God surpasses the pain nga marikrek nada. And their deep poverty abounded. Kaya kasasada man ng kakabsat, tawag na dato yung deep poverty is, pasak lang, dahito yung nga kasasaad, iso dahito yung kakakarwan nga klase itirigat. Kakakarwan nga klase itirigat, iti ayanda. Halang nga rigat dahito kakabsat, they are also afflicted. Day jay contrast na daputa day jay parabor ket imay jay kasasaad nga deep poverty nagbalindawag nga nawadwad. Deep ngam genusari ti Bible abound. Deep launag ngam genusari ti Bible kapot ay may jay parabor ket abound agla tapusanan. Kasado nga day jay nga napasama. Kasado damay nga dati ragsak na tumarigrigat ta. Grace of God kakabsat. The result when the grace of God is given, there's abundance of joy in times of great trial of affliction. Uray marigregatan da kakabsat kapot at ay parabor ket imay at ay kinalapusanan ng ayat kanya da kenragsak. Haan da makinita, jay kasasaad da. Haan da makinita nga isuda ket agkasapulan, jay deep poverty, gapot ay may ti parabor, sinabat iti parabor, jay kasasaad da naunag or nakaro nga rigat, ngem kapag jay parabor, jay pagiging generous da, nag-abound. Because of the grace, nga simabat, kanya lang. Verse 3, for to their power, I bear record, amok no anya tikaya da in our language, amok no anya tikaya da nga maitad, kuna ni Apostle Paul, amok ti kapasidad da, kakayanan da, I bear record, yea, dito na, and beyond their power, beyond their means, they were willing of themselves. Gapot ay may jay parabor, dahito iti inusan, iti naaramid jay parabor. The result when the grace of God is given, they are able to give beyond their means. Ulit ang kakabsat. They are able to give beyond their means. Kakabsat, no, iti may sa nga Kristiyano kat makaitad beyond your means, it is not you anymore working. It is the grace of God influencing your heart nga makaitad beyond your capacity. Haan nga tao daytan kakabsat. No nagitad ka, haan nga aramidan iti tao dayta. Isu nga agta kakalanganin, apay nga. For example, jay nga ibagpagati pastor tayo nga, testimony dito, makabandog kakabsat, talagang nga makabandog tayo jay. Kung namin nung kasla kami nakabaybayagan, 2 days kami pa lagay magisursuro. Kas jay kabandog di jay, ngam, grace of God, no apay laang nga makikayanan ni, nga tumakder kakabsat. Gamin no da kami, capacity nila, awang kami jay. Tasadot kami. Ngam kapo jay parabor, sinabat ni Apo Diyos di kinasadot ni, kanda jay, anyaman nga reasoning ni, tapno maaramid ni jay, para iti pakayday-dayawan ni Apo. They are able to give. Grace of God, iti nakibiyang. 8:4. Praying us with much entreaty that we would receive the gift. Isuda pa'y tinagpakaasing, alahaan yun, aday ito'y tulong. Handa nga kinita, dahil kasasaad da, handa nga kinita, dahil sitwasyon da, iti kinita da, dahil paada nga na isalakan, ini importante, isuda kat makatulong. And take upon us the fellowship of the ministry to the saints. The result, when the grace of God is given, number 1, they are persuaded. Amoy day maguyugoy da. Day jay grace of God, jay parabor kakabsat. Ikan na tayo gayam, no na nagbintangan na lang. Ikan na tayo ti gusto nga pan nakaawat, nga uray no anya iti kasasaad tayo. Haan tayo nga mangmangted, haan tayo nga aramidan iti ministry, kaputay bagay pastor or kaputa aan kakabsat. Naagdaan iti jay pan nakaawat nga inted iti Apo gapo jay parabor na. They are persuaded to be part. Daytan ko mga kayat nga la ni Apostle Paul. Ngam niya ti kunada. They praying us with much
entreaty. Nagpakpakaasida. No, no katatao lang. Ni Apostle Paul can give limitation kanyada. No, kita na jay kasasada, ang nariga mo nga tanggapan. Ngam, kapo jay parabor, na adda-anda, iti proper perspective. Iti parabor kanya tayo, isimpana perspective. And, ready by kakapsa. They want to help. Becoming a channel of blessing. Kasapulan da. Jerusalem Church, saan di kasapulan da? Sustenance. Kasano da nga mangan? Keribo. Kasano da nga sustain dito? So nakatanon, as far as Macedonian, isuda, iti problema da, kung nagkamali, makan. Baka nga talaga. Kanyada, biyag, kakabsat, ipagtutungtungan. Patpatayan da, afflicted, great trial, deep poverty, ngam gapo jay parabor, handa nga kinita jay kasasaan da. They just want, because of the grace of God, to be part. Last kakabsat. And this they did. Not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Jadi naramid na. Today, ibagilaki niya ako, Diyos kan katakan. Babal iti, pagayatan iti ako. The result when the grace of God is given is number one. Grace directed them to the right people. Itawag na dahil kakapsat. Providence. Haan nga aksidente data. For example, Castor. Ado dagiti situation. For example, Castor kakapsat. Haan nga di patpatama, haan nga kapsat. For example, that in need. For example, di kailangan na napanan ni Jay inti Manila. Kasapulang kami iti van nga makarelax kami mata. Ang kami reklamo ada di mundo na. Ada iti makarelax kami mata nga agbiyahe. No day Montero ni Pastor Teo sa talaga kasalamat kan pala. Ang umdas. Ngem adday iti inusar iti apo. Indalan na. Tapno adda kami na addaan iti comfort nga nakadanon di jay, and in few days nausar mi di jay. Kitawag na di jay kakapsat. Providence. Ni Apo Diyos, amo na ti kasapulan tayo. Kan iturong na tayo, kadagiti gusto nga makatulong. Grace made them understood that all they need is God. Jay parabor, iti isuro na pa'y kanyatay kakapsat. Apay ngintidangin mo na, iti bagita, iti Apo. Gamit iti pinakakasapulan tayo nga tao. Ni Apo Diyos iti nanangruna. Grace made us realize that every movement of sacrifice is always an act of Amen. So, awan itagpanakil garot. Yung naawatan tayo dito, jay parabor ni Apo Diyos, kasano man kadakil dito nga sakripisyo, kasano man kasakit king kadito nga sakripisyo, agyaman tayo di akakapsat. Tayo sa data ni Apo Diyos. Tapno, pamanaglag, gajay parabor, naitating ka, kan nagkulay, kan nilipas na, jay panggap na, kakapsat. Amen. As we close, albas tayo. What happened to them as a result of their giving? Awan iti record of them that they became materially blessed. Anya tinapasamak kay dinangtad na ngay dagiti Macedonian believers. Nagbalinda ba kadi nga materially blessed? There's no record also of them being exempted from the effects of famine. Na-exempt na kadi iti rigat, ang kakabsat. But to those who practice grace giving, that is important yung kakabsat. The result doesn't matter. Haandang inaptaran, they jay blessing. Haandang inaptaran kakabsat. It is the privilege, it inaptaran da. Amen. Nakayat da, iti agbalin. So to those who practice grace giving, the result doesn't matter actually kakabsat. Proof that they continued in grace, nabanggit kita. Nagpatuloy na ba kadiwan kakabsat? Nabanggit kita iti Philippians
the Macedonia. The grace of God sustained them. Amen. Hanga binaybayan ni Apo Diyos. Yan. Observe the movement of faith. Grace. At dahi tinid, nga agparang. Ni Apo Diyos mangusar iti tao, tapno dahi ito ikat may parangara. Ni Apo Diyos mangtad iti opportunity, tapno iti tunggal baysa, kat agbaling nga part dahi tinanid. Ni Apo Diyos mangtad iti parabor, itad nakatagiti at dahi iti pusto iti puso kan panunot na, regardless of their situation. Ditang agunay, dahi parabor. Those who will respond will not expect anything in return. Dito kakabsan. And lastly, observe also, anya iti kaya nga ramidan, iti parabo, anya iti kaya nga limpasan. Abundance of their joy, iti parabo kanyada, anya nga iti effect ng abundance of joy. Nalapusanan nga ragsak. So, pati direct na, apektaran ti parabo, yes, of course. Liberality abounded. May kagwa. Liberality, generosity, kaya nga apektaran, word at baling nga nawadwad, awan ti baling nga naimot, kakapsat, data handa nga naimot. Made them able to give, na danda itipan nakabalin nga mounted. Made them to be part, na danda iti right understanding, made them to help, na danda iti spiritual sensitivity, made them understood that all they need is God. It directs them to the right people, and their sacrifice is pure act of grace. The Quran is very present in 25 verses in 2 Corinthians chapter 8. Ulitin kakabsat, jay parabor ni Apo Diyos, kaya na nga sabten, iti anyaman nga kasasaad tayo, kaya nang apektaran ti panunot na puso amin tayo, no data ket maited. No data ket maited, agtaka tayo tulanganan. Sometimes, agda dagiti maararamid tayo, nga haan nga nagkapukan niya tayo. It's a manifestation of the grace of God bestowed and moving. Iti biyag, iti may sanganay sa lakad. Iti panaggunay, iti parabor ni Apo Diyos no day tatat maited. Observaram, jay daloy na. Anya ti kaya na nga ited, anya ti kaya na nga ramidan, kan anya ti kaya na nga limpasan. No awan jay parabor na kabsat, it is very possible nga maraming tayo tayo. Ulit ang kakabsat, na jay introduction tayo tatay. Ulit lang man ang baga ti pastor tayo. Outside any ministry, there's no grace. Oray bagim amin mo. No data, ket itagben benepisyo, ket luho. Haan nga grace data. Oray ka sa no kalaing mo. Oray ka sa no kabakman. Oray ka sa no kakalaing kaedukado. No itagben benepisyo, ket luho. It's useless. Oray ka sa numat katabgot mo. Kasano karigat mo. Ngam no data once nga mausap iti ministry. Data ti makuna nga parabol. Kakabsat. Ye parabol aggunay. No datayo dati ministry. Thank you kakabsat ng bagamalam. Hanggang sa. Amuyo kakabsat. Baka ti amutay lang ga blessing kaming material. Tandaanan nyo ti material blessing kababaan. Takaya na tayo nga isustain ti Apo uray awanan tayo. Nya kaya mo at kanya mamin ngam itik babalin mula ka ng gatas kin cracker. No awan ti parabor hanggamin nga magatang ti parabor ti Apo. Nalipatak no sino jay billionaire nga nagbanang nga pirmi nganti mabalin na lang nga kanan. Skyplex kin gatas. No siya nga napanglaw, mga anak pinapaitan ka sa ngwanan na. Igupa ka. Kaya, haan. At dati maaramid ti parabor nga magatang ti kwarta.
apay panagkunayo ni Apo Diyos, han nakabailan nga sabaten, ipagkasapulan tayo, imposible anahaan. So nga ditamat laan, lukatan nyo, 2 Corinthians 8, nagpintas kami J message, chapter 9, kita nyo di chapter 9. Chapter 8, di preaching na chapter 9. Verse 8, and God is able to make all grace abound towards you, that ye always having all sufficiency in all things. Bagamala ni Pastor Junel Tatay, haan nga awan ti record nga nagbalita nga nabanang materially, ngam ti record, hanga binaybayan ni Apo Diyos ida. Pigsaan nyo mama, kay kayat ko dajay no adanto ti panggapan ti Apo nga bumanang ditoy, dayaw kingkwana. Nga mahal na aramidin tayo, tanoan na maawan makita na, nga ayat mo, ti trabaho ti Apo. Kaya na nga pasaganaan, ti amin nga banbanag, chapter 9, verse 11, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. Dati kapsat tayo nga nagpakararag, ma-i-close na kumadjay deal, ti kastoy nga kumpanya, ti kararag mi dagiti preachers, Apo, ako'y nagnagana na Apo, itad mo na, dahito nga parabor, ma-i-close na kumadjay deal, tapno makita da nga, na-imbag na empleyado dahito. Nagsaya at lutin nga maamuan nga, na itad kanya na dajay. Yes, kung kunamig, yamyaman kami. Apay, no dahito'y sumaya at Apo financially, may ramraman kami, kunamig. Naimot ka di kararag ni gusto lang. Kaya ni Apo Diyos sabaten ti amin. Ni Pastor Sani, kanayong nag-text. Nagrigat Pastor, tisaad, nagrigat tisaad. Sani, nungan narigat, ngam kita ang tumata, derti balay ti Apo. Amoy di ba ka na? Huwag narod Pastor. Pangalalaan nga, jak to kay Amno. Mga ramat ni Apo Diyos. So nga isardeng mo ang sardeng mo, di parabo. Ni Apo Diyos makaamo niya, panangsaba na kanya tayo. Ngam, naba ng di parabo. Tandaanan nyo na. Kababaan nga bindisyon na kwarta, kababaan diyan. Ta anytime mabalin na itid na dyan. Ngam sabaten na kay amin. Tinaba ng nga trabaho di parabo. Na-bless kayo, dyan message na. Amen. Sipat nga agpaiso da dyan, yung ti Corinthian Church na nagbanan da, hanga ginunayan di parabo. Sangit kayo, no, takasta na style yan. Maudi man. Dayaw ti Apo, istorya laan, dayaw king ka Apo. Panang-encourage laan, ngam iti dayaw king ka. Ni ma'am yung akorakin siya. Diyak amo no nagkakaskasar min sa DJD. Dakye National Bazaar. Tigyamak ti cart. Nangala ti sardinas, tallo. 1, 2, 3. Tallo. Tingnan ka nagsisina, mabalin na ba gigitag ka na. Di ko nangalaman ng timantika, tallo. 1, 2. Dinaybayak siguro, stop ko na. Nangala asukar, tallo. Nagsao ako, nabi nga tallo. Kagtagtagarin, kuna na. Tapos kabayan na laag. Alang kwartatan ko na. Nyalaki din na yan. Ito pinagkamad ko na. Mangtida ka, ang tanusikan to ti agpastor. At ang mga asikan yata. Preach on kung kuna. Gentil, laon yun. Ay, sana pa laon yun. Ay, National Bazaar. Di kan, kabil naman eh. Bayad kami. Nagsaki na akong po. Di ko na naitad mo kini pastor tayo ito eh. Naitad mo. Di nga binagkat. Tad ko ni pastor. Ako'y magpagadjanagan na. Makasangit di pastor. Tayo ito itinbaga na. Amom ka di pastor sa.
Nga manon nga aldaw nga karkararag kami, awan pagkatang mi makan. Hami amo kasano kami nga makalasat. Daytoy inted mo, sumpat ti karkararag mo. 5 miis jari na. At thank you, ako na nang tumagkanyak. Uwan ko na latamot ang mga siya. Ngayon, ijayak nga nagkararag ko na kapo. Saan laeng nga ni misis ko ti mabalin mo nga kuyo-kuyon ti parabol. Oray siya mammo. Usaran na ka. Kuna. Hangka mga bakno imot ka. Ibagak kada kayo kakapsya. Nagsamit ti agserbi ti amo. Pigsaan nyo man. Pakasarakan na ipaydag ito eh. Nuhaan nga iti amo kinti church. So nga dakkel nga pagyamanan at naparabol nga agkunkunay tibiyag tayo. Naimbag nga talaga iti Diyos tayo. Tumader tayo kakapsat. Let's thank the Lord together. Amami kin Diyos mi, pudto launay nga takalikat ng tao ti parabol mo. Pagyamanan mi launay, tahaan na sayang tibiyag mi dito'y rabaw ti daga. Tulungan na kami nga magunayan ti parabol. Han mi dapat kabuteng, hangkam dapat kagbuteng. It is I, kunana ni Kristo, be not afraid. Karo tirikat ti Macedonian churches, the Bereans, the Philippians, the Philippian believers, and iti Thessalonian believers. Napabilang dita jay Philippian jailer. At nainayon mulanta na nababa na ni Lydia nga mangsabat kadagiti pagkasapulan da. Right people, gamin na imbag ka kinaparabor ka. Kayang nga itin, ti amin nga parabor kata kami. And God is able to make all grace abound towards you. Sa pagkakaroon ninyo ng kasapatan sa lahat ng bagay, ay subagana kayo sa bawat mabubuting gawa. Hanakam gayam nga binbindisyonan, parparaburan nga para kanya nila. No diket para iti pakaidayawam, kin ag-extend kami iti tulong. Being enriched in everything, to all bountifulness, which causeth through us many thanksgivings unto God. Agpintasan ti agyaman, ti kinaimbag mo halaga po ta sabsabaten, ti pagkasapulan minudikat at ta kanya ni Jerigna, nga sika ti pinaka kasapulan mi. Uray man tubagi ni amin, no hangkakun kunay ti biyag mi, impyerno ti biyag. Nagdagsen ti saad ti biyag no awan ka. Kino awan ti parabor mo. Pagyamanan, adaka, napanan ti ministry, madaydayaw ka ako. Awan ti tao nga maingat. Instrumento kamlaeng amin. Surwan ti Haven Bible Baptist Church. Nga makita mi, ti kangatom, kin kapatid ti parabor mo. Pudno ti kantami, we're a people made of God for His pleasure. Iti amin nga pagragsaka, inted mo kada kami. By His mercy, He had saved us. He had bought us. Awan iti inked mo kada kami. So then, Lord, may you find us faithful. Thank you, the offering na ited mi kata. Usaremban da ito'y for the furtherance of the gospel ministry. Especially, Lord, makikaysa dagiti members iti pagkaanmi ti inaldaw, Lunes hingga Biyernes, alas 7 ti agsapa hingga alas 5 ti malam. Agisursuro kami. 2,600 na estudyante. Tinakangeg ti sasao. Manayunan pa'y manen next week. Baka madanon ni by your grace, more or less 3,000 siguro, nagadun nga kararwa. Kat next week, Lord, tubigat. Day to get the first day of the week. Tunbigat, Ama, pure gospel ti isuro mi. The death, the burial, and the resurrection
of our Lord and Savior Jesus Christ. Mangag from elementary to high school. Mangag da amin. Lapudan ni Satanas Ama. Makipagkararag ti membro. Mai-preach, maisuro nga awan preno na. Tidalan, tipan na kaisalakan. Makikaisaman, titunggal membro. Awatem ti offering ni, awatem pa ti kantan. Sinasinagan na kami ti ayat mo, protect us along the way, and help us to give cheerfully. In Jesus' name. Tumadan tayo, let's sing our closing song. Awan ti puman pano pa'y kantaan tayo pa'y, then let's give our offerings. The glory of His grace. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved. Sagana tayo yung offerings tayo as we all together now. We're a people, God, for His pleasure, for His mercy, for His grace. By His grace, by His mercy, He had bought us. He redeemed us for His own. Chorus center. By His grace, He has saved us. By His grace, He is building us. By His grace, He equips His very own. Kas may kasama. As the word of grace is given, we are made to stand forgiven. Here we come for the glory of His grace. Again, we're a people made of God, His pleasure, amen, for His mercy, for His grace, by His grace, and by His kinatan na kayo, sinumpot na kayo, nagbalin nga kukwa na, paramor di jay. By His grace, He has saved us. By His grace, His spirit, amen, by His grace, He equips. Arbasa na tayo. Oh, as the word of grace is given, we are made to stand forgiven. Here we come for the glory of His. Sumpat kayo ha, sumpat kayo. Here we come to the praise of the glory of. By kayo, wala, here we come. Here we come, sumpat, to the praise of the glory of His grace. Let's give our offering.